Dragi prijatelji, bliži nam se kraj 2023. godine, ali nekako imam utisak kao da nemamo šta da proslavimo. Ove godine je u Makedoniji kidnapovana i brutalno ubijena jedna devojčica. U Bosni je brutalno pretučena i ubijena jedna žena, a njen muž je u lajvu to prenosio na društvenim mrežama. U Hrvatskoj je broj ubijenih žena porastao u odnosu na prošlu godinu i najavljeno je uvođenje femicida kao zasebnog krivičnog dela, što ja apsolutno pozdravljam. Bravo Hrvatska! A u Srbiji smo imali 2 masakra u kojima su ubijena deca i omladinci. Poginuo je i jedan školski čuvar. Jedna nastavnica je ostala invalid. Nekoliko dece je teško ranjeno, a jedna devojčica je ostala bez ruke. Oba masakra su počinile mlađe muške osobe koje su htele na taj način da kazne nekog. Kaznili su, Boga mi, ceo region. Kaznili su sve nas, ali su najviše kaznili roditelje te dece. I u ponoć 31. decembra neki roditelji neće imati kome da čestitaju tu novu godinu. Sedeće usamljeni i niz lica će im se slivati suze. I u toj magli od suza ukazat će im se obrisi lika njihovog deteta, koje je samo do pre godinu dana radosno otvaralo poklone pored jelke. A sad ga više nema. Ja duboko saosećam sa tim roditeljima i iz poštovanja prema njima i prema njihovoj pokojnoj dečici ovu novu godinu provešću sam, bez TV-a, bez muzike i bez penušavog vina. Pored roditelja dece iz Ribnikara i roditelja dece iz Dubone i Malog Orašja, kao i njihove braće i sestara, ima u Srbiji još mnogo roditelja koji će u ponoć biti veoma tužni. Njihovi najmiliji su poginuli ili u saobraćajnim nesrećama ili su ubijeni u partnerskom nasilju. Ubistvo je najnepravednija moguća stvar na svetu. Zato ću vam sada navesti imena i prezimena svih ubijenih žena i dece u 2023. godini. Jelisaveta Đurić, stara 76 godina. I Gordana Đurić, stara 78 godina. Bežanijska Kosa, Beograd. Ubio ih je jedan mladić iz Koristoljublja. Marina Milanović, 50 godina. Paraćin. Ubili su je pastorak i pastorka. Nevena Bekić, 20 godina. Grocka. Ubio ju je bivši suprug policajac. Marija Jurić, 65 godina. Donji Tavankut. Ubio ju je emotivni partner. Dragana P., 54 godine. Voždovac, Beograd. Ubio ju je nevenčani suprug. Stanka Mićić, 65 godina. Mileševo kod Bečeja. Ubio ju je maloletni sestrić iz Koristoljublja. Petra Vladulović, 2 godine. Zaječar. Ubio ju je očuh. Sanja Manojlov, 47 godina. Pirot. Ubio ju je bivši emotivni partner. Andreja Kocić, 35 godina. Jagodina. Ubio ju je emotivni partner pred decom. Nevena Petrović, 16 godina. Ripanj, Beograd. Oteo ju je i ubio komšija manijak.
Zlata Rendulić, 85 godina, Ruma. Ubio ju je nasilni sin, pukovnik u penziji. Danica N, 75 godina, Smederevo. Ubio ju je sin čekićem. Gordana D, 56 godina, Leskovac. Ubio ju je emotivni partner. Gospođa NN, 71 godina, Stara Pazova. Ubio ju je suprug, a onda izvršio samoubistvo. Radmila J, 50 godina, Čičevac. Ubio ju je emotivni partner, zajedno sa braćom. Ivana Radomirović, 26 godina, Novi Sad. Ubio ju je bivši dečko i izvršio samoubistvo. 3. maj. Ubijena deca u Ribnikaru. Bojana Asović, 11 godina. Mara Anđelković, 14 godina. Andrija Čikić, 14 godina. Ana Božović, 11 godina. Adrijana Dukić, 14 godina. Ema Kobiljski, 13 godina. Katarina Martinović, 14 godina. Angelina Ačimović, 14 godina. Sofija Negić, 13 godina. 5. maj. Ubistvo u Malom Orašju i Duboni, kod Mladenovca. Kristina Panić, 19 godina. Nikola Milić, 15 godina. Aleksandar Milovanović, 17 godina. U ovom masakru, nažalost, ima još dosta ubijenih i ranjenih. Međutim, pošto ne spadaju u grupu žene i deca, nismo im naveli imena. Mada se duboko saosećamo sa tragedijom koja je zadesila i njihove porodice. I nadam se da ću imati prilike da obiđem porodice nastradalih i da ću obići grobove svih stradalih u ovom masakru. Ruska državljanka Olga GB, 50 godina, i njen maloletni sin, koji je imao 9 godina, ubijeni su u Pančevu od strane njenog supruga, lekara Ašota G. Suzana Milošev, 39 godina, Bočar kod Novog Bečeja. Ubio ju je nasilni muž kriminalac. Ilija Jaramazović, 9 godina, Banovo Brdo, Beograd. Ubio ga je otac, policajac, i izvršio samoubistvo. Biljana Paunović, 54 godine, Dobro Polje kod Boljevca. Ubio ju je suprug i pokušao samoubistvo. Noa Milivojev, 18 godina, Stari grad, Beograd. Ubio ju je emotivni partner. Vlatka Ž, 71 godina, Zemun. Ubio ju je suprug, a potom izvršio samoubistvo po zajedničkom dogovoru. Gordana K, 59 godina, Boleč, Beograd. Ubio ju je suprug. Dušanka S, 55 godina, Repince kod Vladičinog Hana. Ubio ju je suprug.
Kaja Lapčević, 71 godina, Paraćin. Ubio ju je suprug nožem. Andrej Simić, 13 godina, Niška Banja. Ubio ga je školski drug M.M. Vesna Ristić, 50 godina i Ivana Tačić, 44 godine, Kruševac. Ubio ih je Zoran Ristić i izvršio samoubistvo. Kao što vidite, broj nije mali. Mnogo je to. Preko 40 osoba je na ovom spisku. Kao da smo se borili za prvo mesto u nečemu najgorem. I meni je žao što je tako. Jer ja volim ovu zemlju i sve zemlje bivše Jugoslavije. Želeo bih da se vrate ona srećna vremena kada smo se voleli i poštovali. Pomagali jedni drugima i ponosno pevali zajedničku himnu. Iako ta moja želja nije lako ostvariva. Međutim, ono što mi kao pojedinci možemo da uradimo je da obećamo sebi da nas neće voditi kroz život zavist i mržnja. Da ćemo biti dobri ljudi i da ćemo se truditi da svojim dobrim rečima i delima učinimo i sebi i drugima život lepšim. Mi moramo da smanjimo ovaj broj na 0. Moramo da uredimo ovaj sistem i da nateramo institucije da rade svoj posao i da se efikasnije bave prevencijom nasilja i kažnjavanjem nasilnika, kao i edukacijom školske dece o ovom problemu. I nemojmo da smo u ove blagdane gluvi na tuđi plač i za pomaganje. Ako čujemo plač deteta, moramo prvo da vidimo o čemu se radi i da ne pojačavamo muziku zato što nam isti smeta, jer deca ne znaju drugačije da reaguju. Ona kada plaču traže možda pomoć ili ono što im treba. I kada čujete za pomaganje neke žene, nemojmo da smo gluvi. Možda upravo u tom trenutku neki suludi ili pijani muž lomi kosti toj ženi. Možda joj čupa kosu i razvaljuje zube iz vilice. Pozovimo policiju, bar da nam je savest čista, jer moramo imati poverenja u policiju i u institucije ove države, ali moramo pre svega imati poverenja u svoje komšije, jer zajednica bezbednosti upravo potiče iz naše kuće i iz komšiluka. Jer ako je kod komšije požar, a vi ne pozovete vatrogasce, možda će izgoreti i vaša kuća. A samim nepozivanjem vi pokazujete da vas je obuzela mržnja i zavist. Voleo bih da mi u vašim komentarima napišete šta bi po vama bile najefikasnije mere za prevenciju femicida i nasilja u školama. A mi se vidimo u sledećoj novogodišnjoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.